خداوند کے زندہ اور بابرکت نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں خداوند کا شکر کرتا ہوں اس سال کے لیے کہ خداوند نے ہم سب کی حفاظت اور نگہبانی کی۔ حالانکہ حالات کچھ ایسے تھے کووڈ-19 میں کہ ہر بندہ پریشان تھا، بیمار تھے، لیکن خداوند نے ہم سب کو بچایا، زندوں کی زمین پر رکھا اور آج کا دن ہمیں دکھایا تاکہ خداوند کا شکر کریں اور اس سال کو خداوند کا شکر کر کے الوداع کریں، اور جو اس نے ہمیں برکات بخشی اس سال میں اس کا شکر کریں۔ آنے والے سال کو 2021 کو خداوند کے جلالی اور بابرکت نام سے، یسوع کے زندہ نام سے ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اور اس تقریب میں ہم کیک کاٹیں گے اپنے ڈیلائلا چیریٹی کی طرف سے۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ ڈیلائلا چیریٹی کی طرف سے ہے، کیک کاٹنے کی تقریب کریں گے ہم۔ اور آپ سب معزز مہمانوں کو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے دن آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں ہمارے پروگرام میں آئے، ہمارے اس تقریب کو رونق و دوبالا کیا آپ لوگوں نے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور آج کے پروگرام کا آغاز ہم زبور سے کریں گے، خداوند کی عزت اور جلال دیں گے خداوند کے نام کو۔ شکر یہوہ دا ہی کرو، کرو شکر یہوہ دا۔ شکر یہوہ دا ہی کرو، کرو شکر یہوہ دا۔ شکر کرو تسیو دا جیڑا ہے خدا ماندا خدا۔ شکر کرو تسیو دا جیڑا ہے خدا ماندا خدا۔ جو جو بھرا ہے گا رحمت ہوتی ہے سدا۔ جو جو بھرا ہے گا رحمت ہوتی ہے سدا۔ شکر یہوہ دا ہی کرو، کرو شکر یہوہ دا۔ بڑے بڑے کام جو کرتا شکر کرو تسیو سے دا۔ بڑے بڑے کام جو کرتا شکر کرو تسیو سے دا۔ جس نے ہے آسمان بنائے رحمت ہوتی ہے سدا۔ جس نے ہے آسمان بنائے رحمت ہوتی ہے سدا۔ شکر یہوہ دا ہی کرو، کرو شکر یہوہ دا۔ جس پانی سے دھرتی رکھی شکر کرو تسیو سے دا۔ جس پانی سے دھرتی رکھی شکر کرو تسیو سے دا۔ جس نے نور بنائے رحمت ہوتی ہے سدا۔ جس نے نور بنائے رحمت ہوتی ہے سدا۔ شکر یہوہ دا ہی کرو، کرو شکر یہوہ دا۔ دن دا پہرا سورج کرتا، چاندی کرتا چند عطا۔ دن دا پہرا سورج کرتا، چاندی کرتا چند عطا۔ سارے بن موسیٰ کی رحمت ہوتی ہے سدا۔ سارے بن موسیٰ کی رحمت ہوتی ہے سدا۔ شکر یہوہ دا ہی کرو، کرو شکر یہوہ دا۔ اس لوٹے نکل مارے چکے اپنا حق کر سکتا۔
میں پاسٹر ولسن سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں آئیں اور دعا کے ساتھ آج کی تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ جس نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم اس کی تمجید کے لیے، اس کے نام کو اونچا کرنے کے لیے اکٹھے ہو سکیں۔ آئے مل کر دعا مانگیں گے آنے والے سال کے لیے۔ آنے والا سال ان سارے خاندانوں کے لیے برکت کا سال ہو۔ ہم اس سال کا اختتام خدا یسوع مسیح کے نام سے کر رہے ہیں اور ایمان سے آنے والے سال کا آغاز اپنے خدا کے نام سے کریں گے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جس کام کا آغاز خدا کے نام سے کیا جائے وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا، اس میں پریشانیاں نہیں ہوتی، وہ بابرکت ہو جاتا ہے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ آنے والا سال بابرکت سال ہے، کیونکہ ہم نے اس کا آغاز خدا کی تمجید کرتے ہوئے کیا ہے، ستائش اور حمد و ثنا سے کیا ہے۔ مہربان خدا تو عظیم خدا ہے، ہماری دعاؤں کو منتوں کو سنتا ہے، اور آج کا ہمارا اکٹھے ہونا تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب ٹھہرے، تیرے لوگ برکت پائیں۔ اور ایک خداوند جب ہم مل کر تیری ستائش کریں تو ہماری زندگیوں سے، ہمارے ہونٹوں سے تیرا نام اونچا ہو۔ کبھی بھی اے خدا تجھ سے پیچھے نہ ہٹیں، ہر وقت تیرا ڈر اور خوف اپنی زندگی میں رکھیں، تیرے کلام پر عمل کریں، تیری باتوں کو یاد کرتے رہیں، جو کچھ تو نے سکھایا ہے عملی طور پر اپنی زندگی سے ظاہر کریں، محض لفظوں سے نہیں یا ہونٹوں سے نہیں، بلکہ خدا عملی طور پر وہ ہماری زندگی سے تیرا کلام نظر آئے، کیونکہ خدا تبھی تیرا کلام سچا ثابت ہوتا ہے اور تیرا کلام ہماری زندگیوں سے پورا ہوتا ہے۔ جو حکم تو نے ہمیں دیے ہیں، جو باتیں تو نے ہمیں سکھائی ہیں، جو کلام ایک خدا تو نے ہماری زندگی میں رکھا ہے، وہ ایک خدا بے تاثیر نہ ہو، بلکہ خداوند تاثیر رکھے ہماری زندگی میں، ہماری زندگی کو بدلنے کا سبب ٹھہرے، ہمارے کاموں کو بدلنے کا سبب ٹھہرے۔ یہ سال خدا تیری بندگی کرتے ہوئے گزرے، جو کچھ ہمیں خداوند جو منصوبے ہم اپنی زندگی میں پورے نہیں کر سکے، جو خداوند ہم تیرے لیے کرنا چاہتے ہیں، پچھلے سال میں اگر کمزوری سے نہ کر سکے ہوں تو زور عطا کرنا تاکہ اس سال میں اسے پورا کر سکیں، تیرے نام کی ستائش، تیرے نام کی حمد و ثنا کر سکیں۔ آج کا دن ایک خدا بابرکت ثابت ہو، کیونکہ خدا یہ دن ہم تیری پرستش میں، تیری مدد سرائی میں گزار رہے ہیں، اور وہ دن سب سے اچھا اور بہترین ہے جو ایک خدا تیری مدد سرائی میں گزرتا ہے، تیری حمد و ثنا میں گزرتا ہے، تیرے لوگوں کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے آج کا یہ دن بابرکت ثابت ہو۔ آج کا دن ایک خدا تیرے لوگوں کی ایک زندگی کو بدلنے کا سبب ٹھہرے۔ یہ ساری عبادت ان کے گھرانوں کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے برکت کا سبب بنے، اور یہ خدا رستوں کو کھولنے کا سبب ٹھہرے۔ وہ رکاوٹیں جو ان کی زندگیوں میں ہے آج یسوع مسیح ناصری تیرے نام سے ٹوٹ جائیں، اور تیرے لوگ اے خدا تیرے نام سے بدل جائیں۔ آج کی عبادت خدا بہت سی پریشانیوں کو دور کرنے کا سبب ٹھہرے، بہت سے رکے ہوئے کاموں کو کھولنے کا سبب بنے، کیونکہ خدا حمد و ثنا اور تمجید ہی ہے، ستائش اور تعریف ہی ہے جو ایک خدا رکاوٹوں کو توڑ دیتی ہے، جو ساری پریشانیوں پر غالب آتی ہے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں جتنے بھی لوگ یہاں پر اکٹھے ہیں، میں ان کے لیے سرفرازی کی دعا چاہتا ہوں، کامیابی کامرانی چاہتا ہوں،
خوشیاں چاہتا ہوں میں خدا تو کثرت سے اپنے بچوں کو برکت عطا کرنا. تیرا پاک روح ہمارے ساتھ ہمارا مددگار بن کر آئندہ اس سال میں ہمیں بھرپور طریقے سے استعمال کرے اور سارا جلال خدا یسوع مسیح ناصر کے نام میں ملے. یسوع مسیح کے نام میں. ابھی ہم ایک اور گیت گائیں گے خداوند کی حمد و ثنا کے لیے. اس کے بعد بابو انجلو آئیں گے دعا میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے. پھر ہم ڈلائلہ چیریٹی کے بارے میں بتائیں گے، آپ سب کو شیئر کریں گے جو خدمات ہم نے 2019 میں ڈلائلہ چیریٹی کے حوالے سے کی ہے. اس کے بعد ہم کیک کاٹیں گے اور خداوند کا شکر کریں گے اس سال کے لیے کہ خداوند نے خیر و عافیت سے یہ سال گزارا اور نئے سال کو ویلکم کہیں گے. ابھی ہم ایک گیت گاتے ہیں. میں کس نو پکارا
किसनू पुकारा, अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। दरख्वास्त करता हूँ बाबू एंजलो से कि वो आगे आए और यहाँ दुआ में हमारी रहनुमाई करें और नए साल के बारे में हमें बताएं कि हमारी तैयारी किस तरह की होनी चाहिए। अगर हम ज़िंदगी को 4 हिस्सों में तकसीम करें, एक सर्कल बनाकर, तो ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी में सिर्फ एक ही हिस्सा खुशियाँ हैं, बाकी 3 हिस्से गम ही गम हैं। लेकिन खुदावंद का फरमान हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं दुनिया की आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। साल 2020 बहुत सारी हमारे लिए बरकतें भी लेकर आया, बहुत सारे मसाइल भी दरपेश हुए। ख़ास तौर पर 2020 में कोरोना की ज़द में आने से बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात भी हुए, लेकिन जहाँ पर ये आजमाइशें आती हैं तो खुदा उनके साथ नई बरकतें भी लेकर आता है। जिस तरह आज से 5 साल पहले यूहन्नाबाद चर्च में एक अनहोनी हुई, बहुत दुनिया परेशान हुई ब्लास्ट की वजह से, लेकिन साथ ही एक तब्दीली भी मसीही ईमानदारों की ज़िंदगी में रूनुमा हुई। और वो क्या कि लोगों की ज़िंदगी में दुआ का रुझान बढ़ा और खुदा के पाक घर से लगन जो है उसमें इजाफा हुआ। तो जहाँ ये मुश्किलात और मसाइल आते हैं वहाँ पर बहुत सारी बरकत भी आती है। ऐसा ही साल 2020 भी हमारी ज़िंदगी में जहाँ पर हमें परेशानियों का मुकाबला करना पड़ा, मसाइल दरपेश हुए, वहाँ पर इस वक्त से बहुत सारी बरकत भी हमारी ज़िंदगियों में, हमारे ख़ानदानों में और दुनिया में आई। वो क्या कि हमारा दुआ का खुदा के साथ लगन, खुदा के पाक घर से लगन में इजाफा हुआ। तो हमें हमेशा ये बातें याद रखनी चाहिए कि हम किसी भी मुश्किल को हमेशा मस्बत तरीके से सोचें कि अगर कोई दुख तकलीफ परेशानी आती है तो उसमें हमारे लिए खुदा हमारे लिए बेहतरी क्या कर रहा है और खुदा के मंसूबे हमारी सोच से बालातर हैं। वो हमेशा हमारे लिए अच्छा करता है, अच्छा सोचता है। तो इस साल के लिए भी हम खुदा का शुक्र जलाते हैं कि खुदा हमारे साथ रहा, क्योंकि उसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी दुखों के साथ, इसी भरोसे के साथ हमने इस नए साल का आगाज़ भी करना है कि जिस तरह वो अंबिया कराम के साथ रहा, जैसे हम गीत भी गाते हैं, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे साथ भी रहूँगा। तो उसका फरमान जो है, उसका जो वादा है वो सच है और वो अपने वादे में सच्चा और पक्का है। तो इसलिए इस उम्मीद के साथ नए साल का आगाज़ हमने करना है ताकि खुदा हमारी ज़िंदगी में पहले से ज़्यादा बरकतें लाए, पहले से ज़्यादा हमारी कुर्बत खुदा के साथ बढ़े और खुदा के इरादों को समझने और उनको पूरा करने के लिए खुदा हमें अपना हथियार बनाए, अपना वसीला बनाए। और सबसे बढ़कर ये जैसे कि मुक़द्दस फ्रांसिस असीसी कहते हैं कि ऐ खुदा मुझे अमन और सलामती का वसीला बना। तो खुदा से इस उम्मीद और दुआ के साथ हमने इस नए साल का आगाज़ करना है कि ऐ खुदा मुझे, हम सबको और दुनिया भर के तमाम ईमानदारों को, सारी दुनिया के लिए अमन और सलामती का वसीला बना। आइए हम खुदा के हुज़ूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा तू भला है, तेरी शफ़क़त अपनी है, तेरा प्यार लाजवाल, तेरी मोहब्बत बेमिसाल है, जिसकी बदौलत तू बेशुमार नेमतों, बरकतों और बख्शिशों से माला माल करता है। ज़िंदगी और ज़िंदगी की सारी नेमतें तेरी पाक मोहब्बत का बोलता सबूत है। सबसे बढ़कर तेरी उस अजीम मोहब्बत के लिए हम तेरा शुक्र जलाते हैं जिस मोहब्बत की खातिर तू इंसान बनकर दुनिया में आया ताकि दुनिया के लिए अमन और सलामती
لے کر آئے۔ اے خداوند تو جو امن و سلامتی کا شہزادہ ہے، ہماری زندگیوں میں اس امن و سلامتی کو بحال اور قائم رکھنا۔ خدا بخش دے کہ تیری اس محبت میں پروان چڑھتے جائیں جس محبت کی خاطر تو انسان بنا، اور تیری یہ پاک محبت ہماری سب سے بڑی فکر اور سب سے بڑا فخر ہو، اور اسی محبت میں ہم اپنے خاندانوں کو اور سارے معاشرے کو لے کر چلتے رہیں۔ اے خدا ہمارے دلوں میں، ہمارے خاندانوں میں اور دنیا بھر کے تمام انسانوں کے دلوں میں اپنی محبت اور امن و سلامتی کو قائم رکھ۔ اے خدا گزشتہ سال کی ساری نعمتوں، برتوں اور بخشوں کے لیے ہم تیرا شکر جلاتے ہیں، اور آج شام اس بات کا آغاز تیرے پاک نام سے کرتے ہیں کہ اے خدا ہماری زندگی میں جو بھی خامیاں، کمزوریاں رہی، اے خدا ہم ان کو دور کر کے تیرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ اے خدا ہمیں یہ فضل بخش تاکہ خدا یہ ہم ایسا کر سکیں، کیونکہ ہماری عقل ناقص ہے، ہمارے لیے ناتمام ہے، ہمارے اندر کوئی طاقت و خوبی نہیں ہے، لیکن اے خدا تیرے پاک روح کی مدد سے، تیری ہدایت سے، تیری رہنمائی سے سب کچھ ممکن ہے۔ اے خدا اپنا جلالی ہاتھ ہم پر بڑھائے رکھنا۔ آج خاص طور پر دعا گو خدا جلالہ سینٹر کے لیے، جو خدا تیرے اس قول کو پورا کرتے ہیں کہ جب میں تمہارے پاس آیا تو تم نے مجھے پانی پلایا، تم نے مجھے روٹی کھلائی، تم نے میری خبر گیری کی، تم میری عیادت کے لیے آئے۔ تو اے خدا ان ساری باتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ سارے خدا اس تنظیم کو برکت دے، تاکہ خدا ان کے صلہ سے بہت سارے لوگ جسمانی روحانی نعمتیں اور برکتیں پا کر تیری شکر گزاری کے لائق ٹھہرے۔ اے خدا تو جو فرماتا ہے کہ اے بھوکے لوگوں سب میرے پاس آؤ، اے پیاسو سب میرے پاس آؤ۔ اے خدا ہم زندگی کے پیاسے ہیں، اے خدا ہم تیری برکتوں کے پیاسے ہیں۔ اے خدا ہماری اس بھوک کو، ہماری اس پیاس کو اپنی محبت کے ناطے سے اے خدا پورا کر۔ واپس منی ساری آج کی اس مقدس محفل کو تیری حضور میں پیش کرتا ہوں خدا خاص طور پر خدا سارے ان اپنے بہن بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے جو اس پریئر سینٹر میں خدا مختلف خدمات انجام دیتے ہیں، سب پر اپنی برکت نازل فرما، اور آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے سب اے خدا تیری برکت پائیں، یسوع مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے آمین۔ باپ اور بیٹے اور خدا آپ کو بہت برکت دے۔ اس کے بعد پاک کلام کی تلاوت کے لیے آ رہی ہیں اوما جوزف۔ خدا ان کی زندگی بخش کلام میں سے زبور 136۔ خدا ان کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ الہوں کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ مالکوں کے مالک کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جو اکیلا بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے دنائی سے آسمان بنایا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے زمین کو پانی پر پھیلایا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے بڑے بڑے نیر بنائے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ رات کو حکومت کرنے کے لیے مہتاب اور ستارے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے مصر کے پلوٹھوں کو مارا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو ان میں سے نکال لایا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ کبھی ہاتھ اور بلند بازو سے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے بحر کلثم کو 2 حصے کر دیا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو اس میں سے پار کیا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ لیکن فرعون اور اس کے لشکر کو بحر کلثم میں ڈال دیا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جو بیابان میں اپنے لوگوں کا رہنما ہوا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور نامور بادشاہوں کو قتل کیا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اموریوں کے بادشاہ سیون کو، کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور بسن کے بادشاہ اوج کو، کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور ان کی زمین میراث کر دی، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ یعنی اپنے بندہ اسرائیل کے میراث، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ جس نے ہماری پستی میں ہم کو یاد کیا،
कि उसकी शफ़क़त अबदी है, और हमारे मुखालफों को हमसे छुड़ाया कि उसकी शफ़क़त अबदी है। जो सब बशर को रोज़ी देता है कि उसकी शफ़क़त अबदी है। आसमान के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफ़क़त अबदी है। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का डिलाइला चैरिटी की तरफ से आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को एक दफ़ा फिर मैं वेलकम कहता हूँ ज़ोरदार तालियों के साथ। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि कोविड-19 में डिलाइला चैरिटी ने बहुत ज़्यादा खिदमात सर अंजाम दी। डिलाइला चैरिटी अगेंस्ट हंगर, जो कि भूख के ख़िलाफ़ एक जहाद है। खुदावंद इसको बहुत बरकत दे। जो डिलाइला चैरिटी में हमारे मेंबर्स हैं, हमारे बहन भाई काम करते हैं, खुदावंद उनको कसरत से बरकत दे, क्योंकि इस मुश्किल के वक्त उन्होंने खाना दिया गरीबों को, और राशन जो है वो हर महीने जो है एवरी मंथ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है लोगों को, गरीब लोगों को, मुस्तहिक लोगों को, और जो डिजर्विंग होते हैं उन्हें राशन देते हैं, और डेली दोपहर का खाना डिलाइला चैरिटी उन्हें फराहम करती है। और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद से कि आने वाले साल में खुदावंद और बरकत दे, ताकि इस प्रोग्राम को हम और बड़ा करें, और इसके दूसरे प्रोजेक्ट भी जो है एजुकेशन का, चाइल्ड लेबर पे हमने काम करना है। खुदावंद हमें तौफीक दे कि ऐसे काम भी हम करें और अपने मसीही कौम की खिदमत करें, बल्कि जो भी डिज़र्व करता है उसकी खिदमत करें, और खुदावंद डिलाइला चैरिटी को बहुत बरकत दे। और मैं अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ, ख़ासतौर पे अपना पीटर साहब को, जो सारा साल अवाम की खिदमत करते हैं एम्बुलेंस के हवाले से। खुदावंद उनको बहुत बरकत दे। हमारे और भी साथी बैठे हुए हैं यहाँ पे, गौरी साहब जिनका ताल्लुक तमाम NGOs के साथ है, वो भी खिदमत के हवाले से बड़े आगे हैं। दूसरे गौरी साहब हैं, रिजवान साहब हैं, और डॉक्टर साहब जो ये चैनल की तरफ से हमारे पास आए हैं रिकॉर्डिंग के लिए, मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाबू एंजलो का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज के दिन हमें इतना कीमती वक्त निकाल के टाइम दिया। पास्टर विल्सन नवाब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसी तरह आप सब बहन भाइयों का। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो है, बरकत मरियम प्रेयर सेंटर वालों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद उनको बरकत दे कि उन्होंने ये जगह हमें फराहम की और हमने अपना प्रोग्राम किया। मिस्टर एलेक्जेंडर, उनके मिसेस और बच्चों को खुदावंद बहुत बरकत दे, जिनके वजह से हम आज यहाँ प्रोग्राम में खड़े हैं सब, और अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। खुदावंद उनको बरकत दे। और इसके बाद मैं दावत दूँगा मिस्टर सुनील को, वो भी हमारे मेंबर हैं, ताकि आके डिलाइला चैरिटी के बारे में कुछ हमें बताएं। मैं क्या कहूँ, इतना कहूँगा कि मेरे बनोए भी हैं, लेकिन मैं इसलिए ये बात नहीं कर रहा कि मेरे रिश्ते में उनके। मैंने बहुत सी NGOs देखी हैं कि जो कहते हैं हम ये करते हैं, वो करते हैं, कि इसकी मदद करते हैं, उसकी करते हैं, लेकिन डिलाइला चैरिटी जो है ये उन चंद NGOs में से एक हैं जो वाकई में काम करती हैं, जो आगे आके करके दिखाते हैं कि जी हमने काम किया। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2020 में कोविड-19 ने जैसे हिट किया है, बड़े बड़े लोगों की कमरें टूट गई, बड़े बड़े बिजनेस बंद हो गए, एम्पायर्स क्लैप्स हुए। तो गरीब बंदा, तो फिर जब इतने बड़े लोगों का हाल बुरा हुआ तो गरीब बंदा तो कहाँ जाता है। और उस सिनेरियो को देखते हुए भी इन्होंने जैसे फूड प्रोवाइड करते हैं रोज़, और खाना भी अच्छा, यानी कि खुद भी इनके घर में वही खाना खाया जाता है। ये नहीं कि गरीबों के लिए है तो थोड़ा लो क्वालिटी खाना, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, अच्छे यानी वो ऑयल में पकता है सब कुछ। और यानी आई थिंक 100-150 बंदा रोज़ इनका जो है ना उधर खाना आके खाता है, और ये हफ्ते में 5 दिन करते हैं। और स्पेशली मैंने फिर जब आके एक फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ आया था, फिर इन्होंने जो राशन तकसीम किया। पहले तो मैं आया, मैं हैरान हो गया जब मैं फर्स्ट टाइम आया। मैंने कहा क्या हुआ, ये कोई जनरल स्टोर घर में खोल लिया, क्योंकि वो तोड़े दालें काफ़ी रखी थी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हम राशन भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो भी बड़े पैमाने पे करते हैं, ठीक ठाक। तो 50-60 फैमिलियाँ जो हैं वो इससे फ़ायदा उठाती हैं। साथ फिर जो
بہت زیادہ نیڈی پیپل ہوتے ہیں، اسپیشلی جو ایلڈر پیپل ہیں ہمارے، ان کو بھی یہ فائنینشلی بھی ہیلپ کرتے ہیں، تو وہ بھی بڑی بات ہے. تو آج کل کے دور میں اس طریقے سے انسانیت کی خدمت کرنا، ہیٹس آف ٹو دیم، بڑی بات ہے. خدا نے ان کو مزید برکت دے. تو میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک، اور خداوند آپ کو نیا سال اچھا چڑھائے اور آپ کا یہ ادارہ آگے بڑھے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ پروجیکٹس جو آگے پینڈنگ ہیں، جس میں چائلڈ لیبر ہے، ایڈلٹ لٹریسی آ گیا ہے، تو وہ سارے آپ کے آگے چلیں. اور میری طرف سے ایک دفعہ پھر آپ سب کو بھی وش یو اے ویری ہیپی اینڈ بلیسڈ اینڈ پراسپرس نیو ایئر. تھینک یو مسٹر سنیل. اس کے بعد میں آپ کا، مجھے پتا ہے آج کا دن بہت قیمتی ہے، وقت بہت قیمتی ہے، آپ زیادہ دیر بیٹھیں گے بڑا مشکل ہے بیٹھنے کے لیے، اس لیے صرف میں چند منٹ اور لوں گا، تو اس کے بعد ہم کیک کاٹیں گے اور پھر ہم اپنی تقریب کا اختتام کریں گے. میں ایک بات واضح کر دوں، یہ جو بھی ہو رہا ہے ڈلائلہ چیریٹی کر رہی ہے، اس میں کوئی ہمیں ابھی تک فنڈنگ کوئی نہیں ہے. یہ میرے بہن بھائی ہیں جو ساتھ مل کے سب یہ چلا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ابھی ہم ہنگر پہ کام کر رہے ہیں، ہنگری پیپل کے لیے. تو آگے جب خداوند اس کو بڑا کرے گا تو پھر ہم دوسرے پروجیکٹ بھی شروع کریں گے خداوند یسوع مسیح کے نام سے. تو میں دعوت دیتا ہوں انوسینٹ جوزف کو، جو میرے بڑے بھائی ہیں، آگے کچھ وہ بھی بتائیں گے ڈلائلہ چیریٹی کے بارے میں. جیسے کہ نپولین جوزف نے بڑی ایفرٹ کے ساتھ جو چیریٹی پروگرام شروع کیا، یہ چیریٹی پروگرام جو ہے وہ چلتا رہے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم چیریٹی کے علاوہ جو ہے وہ، جیسے انہوں نے چائلڈ لیبر کا بتایا، تو اس کے علاوہ جو میرا خیال ہے کہ ہم ہنر کی طرف بھی توجہ دیں، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں جو غریب ہیں، اگر ہنر نہیں ہوتا تو وہ چھوٹے چھوٹے کام جو ان کو پسند نہیں ہے وہ کرنے پہ وہ مجبور ہوتے ہیں. اگر خواتین اور جو وہ ہنر سیکھ لیتی ہیں تو وہ اپنا جو ہے روزگار جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہیں، اور انہیں چیریٹی کی اتنی ضرورت نہیں پڑے. تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جو چیریٹی ساتھ ساتھ چلے گی، اور آئندہ جو ہے وہ ہنر اور چائلڈ لیبر کی طرف توجہ دی جائے. تھینک یو مسٹر انوسینٹ، آپ نے بہت اچھی باتیں میں بتائی ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. اور اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں مسٹر الیگزینڈر کو. وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور یہ برکت مریم پریئر سینٹر کے انچارج بھی ہیں. مختصر تعارف کراؤں گا. میرا نام الیگزینڈر جوزف اور میں اور میری مسز ساجدہ مارگریٹ عرصہ دراز سے ایز اونر اس پریئر سینٹر میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آج ہم اس چیریٹی پروگرام میں ڈلائلہ چیریٹی فار ہنگر کے سارے کاموں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. خاص کر ہفتہ بھر راشن تقسیم کرنے کا پروگرام قابل تحسین ہے. اور پھر انجیل جلیل میں لکھا ہے، خداوند کہتا ہے کہ جس کسی نے کسی چھوٹے سے چھوٹے کے لیے کچھ کیا وہ میرے ہی لیے کیا. خداوند اس چیریٹی پروگرام کو اور ترقی دے، اور اس پروگرام کو مینیج کرنے کے لیے نپولین جوزف اور اوما جوزف کو خداوند خاص برکت دے، اور ہم سب کو بھی اپنے اپنے حصے کے کام کرنے کی توفیق دے. شعر عرض ہے، مانا کہ اس چمن کو گلزار نہ کر سکے، کچھ تو خار کم کر کے جدھر سے گزرے ہم. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ مسٹر الیگزینڈر. آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں. اور اب میں مسٹر عمران گوری کو کہتا ہوں سامنے آئیں، کیونکہ یہ بھی میرے ساتھ ہیں بھائی. تو کچھ بتائیں ڈلائلہ چیریٹی کے بارے میں. آ جائیں پلیز. بس میں میرے بہن بھائیوں کو میرا السلام.
जब डलाइला चैरिटी जब तंजीम का वजूद में नाम नहीं था तो उससे पहले भी दोनों मियाँ बीवी मिसिस नेपोलियन जोसेफ ये यानी कि मैं रज़ाकाराना तौर पर इनके साथ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। तो मैंने जब इनके घर जाके कहना ना कि जनाब फलानी जगह पे बच्चा पैरालाइज है और उसके पास पैम्पर नहीं है या खुराक नहीं है या कोई बेवा है तो वो उसकी दवाई नहीं है, तो भाई ने फ़ौरन बाजी की डायरेक्शन पे ना फ़ौरन कहना एंकल की बात सुनो प्लीज़। तो मैं इनको लेके जाता था और उसी 2 घंटे में उनका इलाज, उनके पैम्पर, हर चीज़ ये इनके मुहैया कर देते थे। कहते थे एंकल हमने वो मुहैया तो खुदा ने इनको जो बरकत दी है ना सिर्फ उनकी खिदमात की वजह से दी है, क्योंकि जो गरीबों की मदद करता है वो खुदा को कर्ज देता है। तो मैंने इनको अप्रिशिएट, हमारे मैं नाजुल कुरान के डायरेक्टर हैं जनाब सैयद अहमद साहब, बादशाह मस्जिद के खतीब और दीगर फादर जेम्स चलन वगैरह जो आ रहे हैं, मैंने उनको इनके दोनों मियाँ बीवी के बारे में बताया कि ये खिदमत खलक कारी बेलौज है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इनका भी अपना राइजिंग स्टार जो ह्यूमैनिटी तंजीम आपने बनाई है इसमें इनका अवार्ड का जो है ना नाम रख दें। और इनके जब मैंने इनको लेटर लिखा तो ये कहते हम इस काबिल ही नहीं है, यानी कि हम खिदमत खुदा के लिए करते हैं, दिखावे के लिए नहीं। तो हमने अपनी मदद आपके तहत सारे काम शादी हाल बुक कराया बकायदा, और तकरीबन 66 इनका 3रे नंबर पे नाम था खिदमत खलक में, कोरोना के हवाले से इससे पहले। तो हमने इनको अवार्ड दिया, इसमें बादशाह मस्जिद के खतीब और जितनी भी करीम आई थी उनकी तस्वीरें मेरे पास हैं। तो हमने इनके ऊपर कोई ये नहीं अप्रिशिएट किया, सिर्फ इन्होंने काम किया। तो जो काम करता है उसको आगे आना चाहिए और दुनिया को पता लगी ये एक नमूना है खिदमत खलक का, कि दूसरे लोग भी इनसे देखें और इनके मुताबिक ऐसी खिदमत करें। खुदा इसमें सबसे बड़े नमूना थे जिन्होंने अपनी आखिरी दम तक खिदमत के जान की भी परवाह नहीं की, वो खिदमत करते। तो मैं इनको प्राइज़ पेश करता हूँ और मैं एक अपील भी करता हूँ कि मुझे तकरीबन 40 साल हो गए नेपोलियन साहब, तो मैं भी खिदमत खलक कर रहा हूँ, लेकिन बड़े करीब है इस वक्त आई हुई नेशनल डॉक्टर सुधाकर साहब भी बैठे हुए हैं, फिर सब जो मेरे भांजे भी हैं, लेकिन उम्र से शायद लग रहे हैं सिर्फ बड़े, लेकिन मैं भी 60 साल का हूँ, लेकिन मैं शायद तो मैं इनकी भी अप्रिशिएट करता हूँ। अख्तर सैर नसीम शहर अपना ऑर्फन हाउस है, उनके भी डायरेक्टर बैठे हुए हैं, ये ऑर्फन बच्चों के भी काम करें बेरोज, खुदा ने इनको बहुत दिया और दिए में से ये भी खिदमत कर रहे हैं। तो मैं यही अपील कर सकता हूँ कि हमें जो है ना, मैं मीडिया की मौजूदगी में ऐलान करता हूँ कि मैं भी इधर खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन लाइनों पे लग के अगर बेटे कामों को आप जैसे मौजूदा हुकूमत ने इधर वो बुला दिए हुए हैं कि वो बैठ के खाना खा सके, अगर खुदा उसको बरकत दे तो बिठा के खाना खाए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में थोड़ा सा ये हो गया कि बहुत ज़्यादा ही इधर भी गली सड़क पे भी बैठ खड़े होते हैं और आपकी गली भी बड़ी होती है, कम से 300-400 लोग अक्सर यहाँ खाना खा रहे होते हैं बेलोज इनकी मदद से। लेकिन मैं चाहता हूँ कोई दस्तरखान बांझों की बाजी हमारी जो है, इनके वाल साहब जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे डॉक्टर नसीर साहब, तो उन्होंने चर्च कैथोलिक चर्च की जगह दी थी, उससे मैं उस वक्त भी उनको अप्रिशिएट किया था। तो आज जो इन्होंने हमें ये सारी फैमिली काम कर रही है, तो बाबूजी भी जानते हैं एंजल साहब के, हमने भी क्रिकेट के मैच सब कुछ करवाते हैं, लेकिन आपकी बदौलत प्राणी को भी अप्लाइज करते हैं। और आज भी हमने अभी 8 रोज में सबको ना रश दिया है दुआ कर। ये मैं यही चाहता हूँ कि दस्तरखान के लिए सब मालेदार अगर एक हो जाए ना तो दस्तरखान एक बड़ा बन सकता है। अगर चर्च के लिए आप बाजी मेरी बेटी भी है, आप अगर चर्च के लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो एक दस्तरखान जो है ना वो किराए पे तो नहीं मैं कहूँगा, इन्होंने हर एक ने अपने अपने घरों में ये सब कई लोग ने घरों पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन खुदा का शुक्र की काम ना कर रहे हैं। लेकिन दस्तरखान अगर हो सके तो बन जाए ताकि लोग आराम से बैठ के खाना खा सकें। तो मेरी अपील अगर हो जाए तो मैं भी इसके साथ हूँ, क्योंकि इसके लिए फंड रेजिंग करनी पड़ती है। तो फंड रेजिंग हो जाएगी तो जैसे आप काम करें लोग आपके इतबार करते हैं। तो मैं आपको सीन पेश करता हूँ और आने वाले मेहमानों को इमरान गोल साहब का बहुत शुक्रिया। मैं सज्जाद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ऑर्फन सेंटर से है, सहर नसीम ऑर्फन सेंटर एज ब्लॉक में है, तो ये भी बड़ी अच्छी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, खुदा उनको को बड़ी बरकत दे। तो अभी थोड़ी देर में हम डिलाइला चैरिटी का ये नए साल का केक काटेंगे। तो मैं पीटर साहब से भी कहूँगा, पीटर साहब आगे आए तो प्लीज़ आप भी शामिल हो।
नए साल की खुशी में सबको मेरा सलाम। जब मैंने भाई के बारे में सुना, इनकी सारी खिदमत के बारे में, तो खुशी भी हुई कि काम के मुख्तलिफ तरीके हैं। खुदा ने मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ कामों से, लोगों से खुदा जो है वो काम लेता है। तो इनको जो खिदमत मिली है, इट्स वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है कि कुछ लोग जो है वो जो मुस्तहिक होते हैं, जिनके घरों में आसानी से खाना नहीं पक सकता, वो उन तक ये खाना पहुंचाते हैं। तो इनके साथ हमारी जो खिदमत है वो सब लोग जानते हैं। कोशिश एम्बुलेंस के तलब से, और दूसरा ये सामने कोशिश लाइब्रेरी बनी हुई है। तो मेरे ज़िम्मे खुदा ने ये खिदमत लगाई, मैं ये कर रहा हूँ। जो मीडिया है, जैसे इनके ज़िम्मे ये खुदा ने खिदमत लगाई है। अब मुख्तलिफ खिदमतें खुदावन अपने बंदों से लेता है, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर ख़ानदान से खुदावन कुछ ना कुछ खिदमत लेना चाहता है। खुदावन की आवाज़ को सुने कि वो हमसे क्या चाहता है। और मैं बड़ा खुश हूँ, जहाँ इन्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा इनके लिए हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। तेरा शुक्र इन लम्हों के लिए खुदा के तूने हमें ज़िंदगी में बख्शे हैं। हम सब मिलकर के खुदावंद इस वक्त यहाँ जमा हुए हैं, अब तेरा पाक रूह में गर्दिश कर रहा है। खुदावंद तेरा शुक्र हो इन लम्हों के लिए, और इस साल की सारी मसरूफ़ ज़िंदगी में जो तूने पल पल हमारी रहनुमाई, हिफाजत, निगहबानी, गल्लाबानी और चौपानी की। तेरा शुक्र हो खुदावंद। और खुदावंद तेरा शुक्र इस एनजीओ के लिए, या खुदावंद डिलाइला चैरिटी के लिए खुदावंद, जो आज का मौका उन्होंने हम सबको मिलकर बैठने का बख्शा है। तेरा फजल जारी और सारी रहे खुदावंद हम सब पर और इस एनजीओ पर। खुदावंद इस वक्त खुदावंद हम इस नए साल की जो खुदा रस्म केक काटने के खुदावंद तेरी प्रेजेंस को रिसीव करते हैं खुदावंद, कि तू हमारे दरमियान हो, ताकि हम सब तेरी उस बरकत में शामिल हो जो तू हमारे लिए कसरत से रखता है। खुदावंद खुदा हम सबको बरकत दे, और इस वक्त तू हमारे में मौजूद हो और हमको छू, और हमारी ज़िंदगियों में तेरा जलाल ज़ाहिर हो, जो सब कुछ तेरे इलाही कादर जलाली यसू नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन। और अब हम अपनी तकरीब के अख्ताम तक पहुँचते हैं। ये केक काटते हैं और साथ हम चाय पियेंगे और उसके बाद गपशप। ठीक है, तो मैं तमाम मेंबर्स जो इसमें काम करते हैं उनको दावत दूंगा कि आगे आ जाएं, ताकि वो तस्वीर भी हो जाए और सारा ये कवरेज भी हो जाए। जी नाजरीन, मैं हूँ यमीमा फ्रांसिस और आज हम मौजूद हैं मसीहियों की सबसे बड़ी मसीही आबादी यूहन्नाबाद में, तो जहाँ पे डिलाइला चैरिटी की ज़ेर एहतमाम न्यू ईयर का केक काटा गया। और हम बात करते हैं नेपोलियन जोसेफ से, वो हमें इस प्रोग्राम के हवाले से बताएं और आज का पैगाम बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं नेशनल न्यूज़ वालों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ आए। तो डिलाइला चैरिटी की तरफ से ये प्रोग्राम है, आज का केक काटने की ये तकरीब थी, तो मैं सब मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और गुज़रे हुए साल के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने हमें सलामत रखा, ज़िंदगी ज़मीन पे रखा। और हमने डिलाइला चैरिटी ने, सिर्फ मैंने नहीं, हमारी पूरी टीम ने खुदावंद के फजल से खाना भी दिया और राशन भी दिया। मंथली हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं राशन की, और खाना जो है डेली हम दोपहर को देते हैं। खुदावंद का शुक्र है। और नए साल को मैं वेलकम कहता हूँ यीशु मसीह के मुबारक नाम से, कि खुदावंद नया साल तमाम मसीही कौम के लिए मुबारक हो, खुदावंद से तंदरुस्ती का दे और डिलाइला चैरिटी को और बढ़ोतरी दे, ताकि हम और काम कर सकें, क्योंकि डिलाइला चैरिटी अगेंस्ट हंगर है।
भूख के लिए ख़िलाफ़ जहाद है एक हमारा जो अज़म है। तो खुदावंद और बरकत दे हमें सब टीम को कि हम और इनकी खिदमत कर सकें और दूसरे प्रोजेक्ट भी अपने आइंदा साल में जो है वो पूरे कर सकें। डिलाला चैरिटी के पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने कोविड-19 में बहुत काम किया, भूखों को खाना खिलाया, बीमारी में भी उनका ख्याल किया, बच्चे जिनके बीमार थे उनके लिए भी बड़ा काम किया। तो खुदावंद इनको अपने नाम के जलाल के लिए जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आइंदा अगले साल भी मज़ीद जो इनके कोज़ हैं, जो इनके ख्यालात हैं कि आगे और मज़ीद काम होना चाहिए, तो उसमें खुदावंद इनको अपने नाम के जलाल के लिए हमेशा इनको इस्तेमाल करेगा। तो मेरी ये दुआ है कि आने वाले साल में जो है ना ये हमारा जो है ना एक तो मेल मिलाप अमन यकजहती का साल हो, और ख़ास तौर पे जो वबा जो है जो इंसानों को परेशान कर रही है, इसमें ख़ात्मे का भी खुदावंद इसमें हमें सब्र दे। थैंक यू। जी नाजरीन, हमारे दरमियान मौजूद हैं दिलाला चैरिटी में हब ऑफ पीस के चेयरमैन रिजवान पॉल। उनसे हम जानते हैं, ये नए साल का पैगाम जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डिलाला चैरिटी का और इस तमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो टीम मेंबर हैं उनका कि उन्होंने आज एक खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज किया जो कि नए साल के हवाले से था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 में हर बंदा जो है वो मुश्किल परेशानी में रहा, इस बीमारी के ज़रिए भी और कुछ रोज़गार के ज़रिए से भी। तो मैं डिलाला चैरिटी का मतलब उनको सल्यूट पेश करना चाहता हूँ कि उसने इस मुश्किल वक्त में कदम बढ़ाकर लोगों को ना सिर्फ खाना प्रोवाइड किया बल्कि उनके घर तक जो है राशन भी डिस्ट्रीब्यूट करवाया। मज़ीद ये कि मैं आज के दिन के लिए, जो कि आज साल का आखिरी दिन है, उस हवाले से खुदा से मतलब जो है वो दुआ गूँ कि नेक्स्ट ईयर में ये कोविड-19 जो है ख़त्म होता जाए और हमारी लोग जो हैं वो इस बीमारी से बच सकें और इस पूरी दुनिया को है खुदावंद ये खुशहाल और खुशहाली का जो है दौर है उसमें से लेके गुजरे। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं कोशिश वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन पीटर जॉनसन। उनसे हम जानते हैं दिलाला चैरिटी के हवाले से बात करते हैं कि वो नए साल की आमद के बारे में क्या कहना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डिलाला चैरिटी को जानता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे, कि इनकी खिदमत जो है ये एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ये खिदमत कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग खाना खाते हैं तो खुश होते हैं और उनकी ज़रूरत पूरी होती है। और जैसा हम जानते हैं कि ये 2020 है, हमारे लिए बहुत मुश्किल साल रहा है, इसमें काफ़ी मुश्किलात रही हैं लोगों की, और मेरी दुआ है कि 2021 जो है वो हमें इन तमाम मुश्किलात से आज़ाद करे और खुदावंद हमें हमारे साथ हो कि हम इन सब बातों का मुकाबला कर सकें। और ये साल आप सबको मुबारक हो, नया साल, और खुदा करे कि ये नई खुशियाँ और नए नए इरादे लाए जिनमें हमें बहुत मजबूत करे और हम खल्क़ खुदा की जो है वो खिदमत कर सकें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। जी नाजरीन, हमारे साथ दिलाला चैरिटी में मौजूद हैं पास्टर विल्सन नवाब। उनसे हम जानते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। और बहुत ही अजीम काम जो है वो डिलाला चैरिटी अगेंस्ट हंगर योहानाबाद में कर रही है। हर रोज़ वो तकरीबन 150 लोगों को खाना प्रोवाइड करती है और इसके साथ महीने में एक बार जो है वो 60 से 100 फैमिलियों को वो राशन फ्राहम करती है और ये एक बड़ी खिदमत है। बहुत से गरीब लोग जो है वो इससे इस्तिफ़ादा जो है वो हासिल कर रहे हैं। बहुत बाबरकत काम जो है वो इन्होंने इस इलाके में शुरू किया हुआ है और बड़ी खुशी की बात है। और मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर इसके लिए ज़रूर दुआ करें। आप जो इसको देख रहे हैं, आप दुआओं में डिलाला चैरिटी अगेंस्ट हंगर को याद रखें। दुआओं के वसीला से खुदावंद और ज़्यादा इसको गरीबों की मदद के लिए, भूख के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकें।